pozdrav i dobrodošli u još jedan video. Kao što vidite, u današnjem videu ćemo raditi zamjenu kompletnog ključa. U pitanju je skakavac ključ za Opel Astru H. Mislim da je ovakav ključ i kod modela Astra J, Corse, Opel Meriva. Uglavnom, ovo važi za sve modele vozila s ovim tipom ključa. Ovdje imamo jedan zamjenski, njega smo naručili na Temu, poznata stranica. Vidim da u zadnje vrijeme svi nešto reklamiraju, naručuju, pa evo, da i ja nešto pokušam naručiti. Ovo je koštalo $2 i stiglo je za par dana, s obzirom da sam još neke stvari naručio, ali to neki drugi put. Pa hajde da krenemo sa rastavljanjem. Novi zamjenski ključ ćemo staviti sa strane za sada, a ovaj stari ćemo polako rastaviti prvo. Neko ga je lijepio, nije se mogao ni zatvoriti, da vidimo radi li sad nešto zapinje. Ovaj stari ključ ćemo sada da rastavimo jer svakako je neispravan, a zato će nam trebati jedan šrafciger i najbolja je opcija ovako da se stavi tu šrafciger, osloni i blagi trzaj, evo ga. Opa. Stari ključ smo rastavili. Ovdje imamo elektroniku. Nju ćemo staviti tu. Zatim imamo mač. Ovo moramo da prebacimo, ali ćemo morati prvo da izvadimo ovdje ovaj klinčić. Opa. I imamo bateriju koja će nam također trebati. Izvadit ćemo i nju. Sad imamo bateriju, imamo mač. Ovo nam više neće trebati, tako da ćemo ovo skloniti. Sada ćemo izvaditi ovaj mač. Za to ćemo koristiti jedan mali tanki šrafciger ili ako vi imate nešto slično. Vidite, sada ćemo klještima izvući ostatak. Ovo ćemo staviti sa strane, vidjet ćemo da li će nam trebati za kasnije ili ne. Uglavnom sad smo rastavili mač i njega ćemo ostaviti za novi ključ. Ovo nam vjerovatno neće više trebati. Dalje ćemo sve ovo ponoviti sa novim oklopom. Znači, rastavljamo na isti princip. Opa. Evo ga. Sad tu imamo nešto. Evo ga i logo. Mislili smo da logo nije došao, ali tu je i logo. Njega ćemo na kraju zalijepiti. Mali jedan šaraf koji će sve da drži i preko njega ide logo. Na isti princip ćemo izvaditi novi mač.
malo teže se vadi mač. Evo ga. Stari mač nam više ne treba, mada možete iskoristiti da ga narežete. Kao što vidite, mač je isti, tako da se on može kod ključara narezati. Sada ćemo sastaviti mač i kućište. Ovaj klin vraćamo na njegovo mjesto. Malo je pipljivo. Sada imamo sastavljen mač. To ćemo ostaviti sa strane. Bateriju ćemo postaviti u njeno ležište. Elektroniku također na drugi dio. Tako da sada tu imamo spremno i još nam je ostalo da vratimo ovaj mehanizam na ovu plastiku tu. Sada treba sve ovo da sastavimo. Ključ radi savršeno. Malo je ispočetka zezao, ali vjerojatno dok se razradi. Još nam je ostalo da zavrnemo ovaj mali šaraf i stavimo logo. Još logo. Ovdje imamo samo ljepljivu traku već postavljenu, samo je trebamo, evo ga,
poravnamo i stisnemo. To je to. I imamo zaštitnu foliju na logu. Njega ćemo skinuti i to je to. To je to. Kao što vidite, vrlo lagana zamjena za 5 minuta. Oklop možete naručiti na internetu, možete kupiti u nekim radnjama i to možete zamijeniti sami bez odlaska kod majstora. Još je samo ostalo da ga probamo na autu da li radi, dugmići škljocaju. To je to. Obavezno zapratite kanal, lajkujte ovaj video i pošaljite nekom prijatelju koji vozi Opela. Pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.